هنا الدرس ديال اليوم لي racines carrées partie 2. عندنا par exemple racine de 4 fois racine de 16 égale racine de 4 c'est 2 fois racine de 16 c'est 4 égale à 8. 2 fois 4 égale à 8. غنجربو هنا ضربنا racine de 4 في racine de 16. غنجربو نضربو 4 fois 16 داخل la même racine. غنديرو 4 fois 16 égale à 100 égale 64. Racine de 64 égale à 8. لاحظوا هنايا les résultats sont égaux. sont égaux. يعني الضرب ديال غاسين في غاسين ولا نديرو الضرب ديال لي نومبر تحت لا ميم غاسين كيعطينا لو ميم ريزولتا. نجربو الجمع، نجمعو هادو عوض الضرب نجمعو غاسين دو 4 بلس غاسين de 16 égale à 2 plus 4 égale à 6. نجربو racine de 4 plus 16 هي racine de 20. Racine de 20 c'est 4 fois 5. 4 racine de 2, 4, racine de 4 et racine de 2 fois racine de 5. Alors égale à 2 racine de 5. On a le résultat différent. Résultat différent. Alors, شنو علاش درنا هاد مقارنة باش نحصلوا على لا بروبريتي التالية. هنا propriété. هاد لا بروبريتي شنو كتقول لينا؟ كتقول لينا racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. Racine de A fois B هي racine de A fois racine de B. كل واحد كنفرقوا لي غاسين على A و B، ولكن الشرط الأساسي هو يكون عندي الضرب. إلا كان عندي الجمع لا، إلا كان عندي لاديسيون لا، خص يكون عندي لا مولتيبليكاسيون. وناخدو واحد ليكزامبل. Par exemple, racine de 50 كتساوي لنا هي racine 50 هي 2 fois 25 هي 2 fois 25. غادي ناخدو 2 25 هي 5 بويسونس 2 هي 5 أس 2. هنايا 2 غتاخد racine ديالها ونحطو لا ملتيبليكاسيون ضرب فوا racine de 5 puissance 2. الوغ شنو ولات لينا؟ ولات لينا هي racine de 2 هي نحطوها racine 5 puissance 2 تبقى لينا 5. alors le résultat 5 racine de 2. مزيان. غادي on va passer à la division. المهم هنا racine A fois B هي racine A fois racine de B. عطينا عليها مثال غنمرو. par exemple racine la racine de 16 sur la racine de 4. Racine de 16 c'est 4. Racine
de 4 c'est 2. Le résultat c'est 2. غنشوفو إلا درنا اليوم لا غاسين وحدة 16 sur 4 هي la racine de 4 puissance 2 sur 2 puissance 2 هي راه كنعرفو A au carré sur B au carré égale à A sur B tout au carré. Alors A sur B tout au carré. غنديرو هنايا نطبقو نفس العملية لهنايا 4 sur 2 tout au carré. يبقى لينا 4 sur 2 égale à 2. Alors les résultats هنايا sont égaux. تساوي. إذا هنا من هنا نقدرو نخرجو la propriété de اللي كتقول racine de B sur racine de A sur racine de B égale à racine de A sur B. ناخدو un exemple où P égale à différent à 0. P خاصها تكون différent à 0. Le dénominateur مخصوش يكون كيساوي 0. مزيان. عندنا par exemple racine de 8 sur 9. On a racine de 8 sur racine de 9. Racine de 8 c'est 2 fois 4. Et racine de 9 c'est 3 puissance 2. Alors racine c'est 2 fois 2 puissance 2. Racine de 3 puissance 2 égale à 3. Racine de 2 fois racine de 2 puissance 2 sur 3. Racine de 2 fois racine 2 sur 3. Alors le résultat c'est 2 racines. Racine de A fois B ou le B fois racine de A. Je vais dire 2 racines de 2 sur 3. On va passer à par exemple le dénominateur 6 sur racine la racine de 5. هنايا خاصنا نحيدو لا racine من لو dénominateur. شنو غنديرو racine de 5 نضربوها في racine de 5 في لو نيميراتور كذلك غنضربو في racine de 5 باش نتخلصو من هنا من لا racine. شنو غتولي عندنا 6 racine de 5 sur racine de 5 puissance 2. Racine de 5 fois racine de 5 racine de 5 puissance 2. Alors 6 racine de 5 sur 5. بهذه الطريقة نكونو تخلصنا من لا racine من لو dénominateur. أما إلا كانت عندي par exemple 3 sur racine de 4 هذه ساهلة. نديرو 3 sur racine de 4 هي racine de 2 puissance 2. Alors كيمشي لينا لا racine مع لا puissance غتبقى لينا 3 sur 2. اللي ما يحتاجوش نضربو ديما خدم عقلك. إلا شتي من لي racine بحال racine de 4 racine de 25 racine de 9 c'est 3. هادو مباشرة كنخرجوهم كنتخلصو من لا racine.
غادي نشوفو إلا كان عندنا باغ اكزومبل 5 sur 4 racine de 3. شنو غنديرو؟ واش غادي نضربو في 4 racine de 3؟ لا، غنديرو 4 racine de 3 fois racine de 3. غنضربو غير في لا racine. هنا 5 fois racine de 3 égale 4 racine de 3 fois racine de 3 et 4 fois racine de 3 puissance 2. On a 5 racine 3 égale 5 racine 3 et là 4 fois 3. 4 fois 3. 5 racine de 3. 4 fois 3 c'est 12. هنا تخلصنا من لا racine من لو denominateur. Par exemple إلا كان عندنا هنايا 1 sur 5 moins racine de 3. شنو غنديرو في هاد الحالة؟ هنا غنحتاجو ليدونتيتي remarquable ديال 1 moins b fois a plus b égale à a au carré moins b au carré. هادي اللي غنطبقو هنايا هي غنديرو 1 sur 5 moins racine de 3 وغادي نضربو في 5 plus racine de 3 حتى الفوق في لو نيميراتور منساوش نضربو 5 plus racine de 3 égale 1 في 5 plus غتبقى لنا 5 plus racine de 3 في لو نيميراتور. هنا شنو قلنا؟ a moins b في a plus b a au carré moins b au carré. alors a هي هادي b هي هادي. alors a au carré pardon alors 5 au carré moins racine de 3 au carré égale قالنا في le numérateur 5 plus racine de 3. 5 puissance 2 c'est 25 moins racine de 3 au carré تبقى لنا 3. alors le résultat c'est 5 plus racine de 3 sur 25 moins 3 c'est 22. حنا تخلصنا في المقام من لا racine. الوغ نكونو نهينا الدرس ديالنا لا بارتي 2 ديال لي راسين كاري. غادي نتلاقاو في لي زيكزارسيس. ضروري من لي زيكزارسيس باش تعرف الاهميه ديال الدرس خاصك ديال لي زيكزارسيس. باش تعرف الاهميه ديال لو كور خاصك تخدم لي زيكزارسيس. الوغ الى اللقاء في الفيديو ديال التمارين خاصة